नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उड़ीसा के कटक में लंबे 8 दिन तक हिरासत में रहने के बाद आज हरिश्चंद्रपुर के तालगाछी गांव में लौट आए 19 प्रवासी मजदूर। ये सभी मजदूर उड़ीसा के कटक जिले के महंगा थाना पुलिस द्वारा बीते मंगलवार रात को बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के शक में हिरासत में लिए गए थे। उन्हें एक परित्यक्त सरकारी भवन में रखा गया था। आरोप था कि ये सभी मजदूर अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में घुसे हैं, लेकिन सभी के पास वैध भारतीय पहचान पत्र मौजूद थे। बावजूद इसके केवल बंगाली भाषा बोलने के कारण उन्हें संदेहास्पद मानकर हिरासत में लिया गया। पिछले 8 दिनों से जिला प्रशासन और राज्य सरकार मिलकर इन मजदूरों की पहचान के प्रमाण उड़ीसा प्रशासन को भेजते रहे। अंततः सत्यापन के बाद उन्हें रिहा किया गया। आज सुबह मजदूरों का जत्था ट्रेन से कटक से मालदा स्टेशन पहुंचा। फिर वहां से वाहन द्वारा सभी को उनके गांव तालगाछी लाया गया। गांव में लौटने पर स्थानीय लोगों और प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और मंत्री तजमुल हुसैन ने मजदूरों से मुलाकात की। साथ में हरिश्चंद्रपुर थाना के आईसी मनोजित सरकार और बीडीओ तापस पाल भी मौजूद थे। मजदूरों की आंखों में अभी भी डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या आगे हम दूसरे राज्यों में काम करने जा सकेंगे। उनके पास वैध कागजात होने के बावजूद जिस तरह उन्हें हिरासत में रखा गया, उससे वे बेहद आहत हैं। उनका कहना है कि केवल बंगाली भाषा बोलने के कारण उन्हें बांग्लादेशी समझकर अपमानित और परेशान किया गया। इस पर मंत्री तजमुल हुसैन ने कहा कि वे इस पूरे मामले को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संज्ञान में लाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में बंगाल के किसी भी मजदूर को दूसरे राज्य में इस तरह की अपमानजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। কতজনকে আটকে ছিল? কেন কেন আটকে রাখা হয়েছিল? আপনারা কি বাংলা কথা বলেছিলেন? তারপরে পুলিশ সেখানকার কোথায় গিয়েছিলেন কাজ করতে? উড়িষ্যায়। উড়িষ্যার কোন জায়গায় গিয়েছিলেন? কতদিন ধরে আপনাদের আটকে রাখা হয়েছিল? 5 দিন। বাড়িতে কেউ কেউ রয়েছে আপনার? আতঙ্কে ছিলেন সেখানে? আপনাদের উপর কি কোনো মারধর বা কোনো অত্যাচার করে? আমাদের অত্যাচার করে। তারপর কিভাবে আপনাদের পরিবারের লোকরা এই যে আপনাদের উঠে গেলাম যখন ওইটা আমরা বলি যে আমরা কথা বলতে চান বাড়িতে, তো বলছে গিয়ে কথার উপহারই নাই। তো আমি দেখছি, দেখার পরে বলছে কি আমরা দিচ্ছি মানে অর্ডার পেলাম। আমি ঠিক আছে তাহলে আসেন। বলছে 2 মিনিট করে কথা বলতে দেবো। আমরা 2 মিনিট হয়ে যাবে কথা, মানে খালি একটু বাড়িতে আমরা জানাবো। বাড়িতে ফোন করেছি? হ্যাঁ, ফোন করেছি। তখন কইছে কি তখন বাড়িতে ফোন করে বললাম আমরা ভালো আছি, অসুবিধা নাই, খাওয়া দাওয়া সবই ভালো আছে। বাংলা কথা বললে কি সেখানে বাংলার পরিচয়? আজকে আমরা তালগাছি এলাকায় আসছি। তালগাছির আশেপাশের গ্রামের আশেপাশের যে 4-5টা গ্রাম আছে, সেই সমস্ত গ্রামের কিছু লেবার দীর্ঘদিনে উড়িষ্যার কটকে তারা ওখানে কাজ করতো ফেরিওয়ালা হিসাবে। আজ থেকে না, যখন কোভিডও ছিল সেই সময় কোভিডে আমরা ভোলাকে ভালোভাবে চিনিও জানি। যখন কোভিডে যখন আটকে ছিল তখন আমরা ওকে অনেক রকম হেল্প করে ওখান থেকে আমাদের সরকার সমস্ত রকম বাসের ব্যবস্থা করে আমরা তাদেরকে এনেছিলাম 2019 সালে। এবার এই কয়েকদিন আগে আমি আমাদের সভাপতি মনিরুল সাহেব উদ্যোগে এবং আমরাও ছিলাম এবং আমাদের প্রশাসনের উদ্যোগে, আমাদের ডিএম সাহেবের উদ্যোগে, আমাদের বিশেষ করে সামিরুল সাহেব যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের যিনি এই লেবার কমিশনটা যিনি দেখেন, সামিরুল ইসলাম, সেই সামিরুল ইসলামের উদ্যোগে আজকে আমরা ওখান থেকে উড়িষ্যার কটক থেকে 19 জন আমাদের এই এলাকার লেবাররা এখানে পরিযায়ী শ্রমিক এখানে এসছে। আমি তাদেরকে খুবই অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা খুব দুঃখের সাথে এখানে এসেছে। তাদেরকে বাংলাদেশি বলে তকমা দিয়েছিল, কিন্তু আমাদের সরকার এখানে সজাগ ছিল, আমাদের প্রশাসন সজাগ ছিল, আমাদের দিদি সজাগ ছিল। তাদেরকে সেখান থেকে
ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, তারা নিজের নিজের পরিবারে চলে এসেছে। এবং বাংলায় শুনুন, কর্মসংস্থান সব জায়গায় আছে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য রাজ্যের লোক আমাদের পশ্চিমবঙ্গ এসেও কাজ করে। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরও অনেক পরিযায়ী শ্রমিক বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে কাজ করে। বিশেষ করে আমাদের देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।